अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं Huzur kaže, ja ću danas također prenijeti razna iznošenja koja se odnose na snove i vizije ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Njihov odnos sa Allahom dželešanuhu i Allahov odnos prema njima, kakav je taj odnos bio? Ima nekih iznošenja koja i danas Allah dželešanuhu je objasnio kao u utjehu, savjet i pouku za nas. Hazret Mira Muhammed Zahiruddin sahib, koji je dao bajat 1905. On kaže jednog dana ja sam bio jako gladan i u 12 sati sam legao i moja supruga me počela pritiskati kao masažu. U tom stanju ja sam osjećao se pospan i zaspao sam i u snu sam vidio kako žena koja ima plavu odjeću i došla je u mojoj kući, u jednoj ruci je imala mlijeko i ona mi je dala mlijeko i rekla mi: gospodine, ja sam donijela ovo mlijeko za tebe i popij ga. Kad sam počeo piti mlijeko, ta žena je rekla: ja sam stavila tu šećera u mlijeko. Kad sam počeo da miješam mlijeko, moje oči su se otvorile. Probudio sam se. Ustao sam i moja žena koja je pritiskala moje tijelo pitala: jesi se ti nešto prepao? Ja sam rekao: ne, nisam se prepao, nego sam imao ovakav sna i ja sam prenio svoj san mojoj ženi. Onda sam zaboravio. Kratko vremena poslije toga, možda 5 minuta samo, na moja vrata je došla žena u plavoj odjeći sa mlijekom u jednoj ruci. Jednoj ruci nosila mlijeko. Ona je bila majka jednog od mojih studenata. Ona mi je dala ovo mlijeko i rekla: popij sada. Kad sam počeo piti mlijeko, žena je rekla: ja sam stavila malo šećera i promiješaj malo. Moja žena je pažljivo gledala na ovaj događaj i rekla: ovo je tvoj san koji si mi upravo prenio. On se doslovno ispunio od riječi do riječi. Prema tome, ponekad Allah dželešanuhu omogućava da se snovi doslovno ostvare s ciljem da ukloni mogućnost da neko počini grijeh. Allah je odmah trenutno pripremio o mogućnost. Ljudi koji ne vjeruju u Boga mogu reći:
da je on prirodno imao neke misli koje su pale na pamet i ovo je slučajnost i tako je ova žena slučajno došla. Međutim, Allah dželešanuhu je omogućio motiv da on ne bi pomislio nešto loše. Ovo ne može biti slučajnost. Ovo je zapravo priroda Allahove moći da je on u srce ove žene stavio. Inače on je mogao staviti u srce ove žene da nastoji da ošteti ovog čovjeka, da nanese štetu ovom čovjeku. I da oni mogu pomisliti na to što bi bio grijeh. Hazrat Maulvi Abdurrahim Sahib dao je bajet 1901. On kaže, kad sam bio na visokoj školi kao učitelj, Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib je bio direktor u to vrijeme. Ja sam bio na dužnosti za sport. I bila je razlika između mene i razlikovali smo o nekom mišljenju se on i ja. Iste noći u tahadžud namazu ja sam molio Allaha zbog ovu razliku mišljenja. Ja sam bio jako zabrinut. U tahadžud namazu ja sam molio Allaha. Bio mi je pokazano svijetli komad papira u snu da neće biti igre, neće biti takmičenja. Poslije toga ja sam se razbolio i nisam mogao učestvovati u takmičenju ovom. Dalje, dani koji su bili određeni za ovu utakmicu zbog visoke kiše u ovo vrijeme, u Grdosporu ovaj odbor za takmičenje je otkazao ovo takmičenje. Studenti su bili radosni što je otkazano i što se ovaj san ispunio. Oni su bili jako sretni da je ova objava koju je Allah objavio, bili radosni. I zbog toga su neke slogane. Kad se došlo Kadijanu, cijeli san se ispričao obećanom Mesiji alejhi selam. Ovo je također njemu napisano. Obećan Mesija je odgovorio: tvoja objava se jasno ispunila. Ovo je znak tvoje čistoće. Ovako je obećan Mesija alejhi selam izražavao zadovoljstvo i hvalio bi i cijenio snove i vizije raznih mlađih ljudi. Hadrat Šejh Ata Muhammad Sahib, koji je prethodno bio za poreze nešto na dužnosti, on kaže: kada je bio određeni slučaj koji je bio u toku i obećani Mesija otišao, sudski proces bio u toku i obećani Mesija alejhi selam otišao, to je sudski proces ovdje potreban Mesija alejhi selam. Bila je razlika između njegovih rođaka i njega zbog graničnog zida. Obećan se rekao: ako bilo ko vidi san, treba da me obavijesti. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: Allah dželešanu me je obavijestio, ti si drugi Jusuf. Zato što je Jusuf također suočio se sa problemima zbog svojih braća. Obećan Mesija je rekao: Allah je meni rekao, ti si drugi Jusuf. Tako ovaj prenosilac kaže: ja sam prenio san kako ja jedem slatku voćke i kad sam dao svom sinu, to je postalo suho. Na ovo obećan Mesija alejhi selam rekao: u tvojoj kući bit će ti rođen drugi sin od iste žene, ali on neće ostati u životu. Poslije toga meni se rodio zaista sin poslije 11 mjeseci i on je umro. Poslije toga ova žena nije rodila više nijedno dijete. Tako Huzur kaže: iako ovaj san nema veze sa tim slučajem ili istragom, u Eluhuskom slučaju on je vidio ovaj san i on ga je prenio obećanom Mesiji. Hazrat Amir Khan Sahib, koji je dao zavjet bajata 1903. kaže: januara 1917. u četvrtak ja sam vidio u snu jednu osobu koja putuje na konju. Ja sam stajao na polju blizu bunara. Osoba je sišla sa konja i rekla mi: ja sam kralj i moje ime je Ahmed Ali. Čini dove za mene. Onda sam ja činio dove. Podigao sam ruke da bi učio dovu i on mi se također pridružio u dove. Kad smo završili dovu, on je odmah uzjahao na konja i vratio se. Putovao je samo kratko razdaljenu
kad je velika njegova vojska napravila veliku galamu i pridružila mu se. Ovo je sve san, Huzur kaže. Neprijateljska vojska je imala sablje i oružje, izgledalo je kao da će se bilo teško s njima da se suoči sa ovakvom armijom. Jedan od njih je rekao, da bi nekomu je usno rekao, iako je ova velika vojska pokazuje, imaju oružje i sve, oni pobjegnu u špilje i ova će armija pobjeći. Tako, jer stvarna moć je Allahova pomoć i potpora radije nego prividni ukrasi i pokazivanja. Posao koji je proveden u dobama Allahu i Allahovom moću mnogo je snažniji od pokazivanja i šova i hvali. Zaista postoji vrijeme za sve da se ispuni. Onda je Allah dželšanhu pokazao svoj cilj. Hazret Imam Udin Sahib Sakwani prenosi, on je dao bajat 1889. On samo prenosi kratki san. On kaže, Kanda, što je ime jedno mjesta, on je tamo išao, bio je sam. Kaže, ja sam dao nešto, obećano se možda 20 rupija ili nešto manje od toga. Obećano me se, ja se nasmijao i rekao, kako si ti? Ja sam rekao, tvoje visočanstvo, ja sam vidio usno da ti dajem ovoliko novca, ja sada ispunjavam ovaj san i molim te da onda ovo primiš od mene. Hazret Amir Khan Sahib prenosi, on je dao bajat 1903. On kaže, moj stari brat Čudri Ata Muhammad Sahib imao je sudski proces na sudu u pogledu neke zemlje. Ja sam 1913. vidio usnu da je njegova žena udaje se iz nevidljivog s nekim, nije mogao vidjeti s kim. Tako da je zemlja bila izgubljena. Huzur kaže, ponekad ima različitih interpretacija sna. Nekad ljudi vide san i odmah počnu dizati optužbe. I također počnu da se brinu. Međutim, ima različite su interpretacije snova. Ovdje je on vidio san da njegova žena se udaje za nevidljivo i on je izgubio zemlju. Njegov slučaj na sudu izgubio. Hazreti Khan Sahib prenosi, on je dao zavjet bajata 1903. Također iznošenje ovog čovjeka, on je prenio mnoge snove i ovo još jedan njegov san kojeg su prethodno rekli. On kaže 1819. ja sam vidio usno da mi je rođen sin u mom kućanstvu, ja sam ga stavio na svoje grudi i učim mu salavat. I također podijelio sam neko slatko. Dijete je bilo vrlo lijepo, međutim vrlo mršavo i slabo. Tako 1913. godine Allah dželšanhu mi je stvarno dao sina koji Hazret Kaifutul Mesih radijallahu anhu dao mu ime Abdullah Khan. Sada, kad je stigao 14 godina, još uvijek je vrlo slab, mršav. Ovdje je još jedan san od ove iste osobe, Amir Khan Sahib. On kaže, 1913. jedne noći ja sam vidio u snu hindu osobu. On je bio bolestan, imao je neku određenu bolest. Kao rezultat toga, njegovo tijelo je bilo vrlo snažno i on je pokazao snagu jako svog tijela i davao bi razne naklonosti, davao bi neke boje i pokazivao kao da je zlato. Ja sam rekao ovome sadu, pokazi mi da ovo postaje zlato, tako da je on malo ustuknuo. Međutim, onda je počeo činiti ono kako mu je pokazano. Kako je on pokazivao u svom šovu. Ja sam mu rekao, treba da prenosiš istinu. Ja ću udarati hamerom, čekićom u ovu vatru i onda će istina biti pokazana. Na ovo je on bio postižen. Ja sam rekao, radi ovako. Ovo bi me otkrilo, on kaže, i izložilo istinitost o mene. Na ovo sam ja počeo da mu prenosim poruku Ahmedijat Islama.
To jest da ovi ljudi u prošlosti, da se oni željeli da Hindu koji su, preci koji su htjeli da Hindu vode tim putem, oni krenuo na suprotnom putem. Husur kaže, ovo je još uvijek san koji on prenosi. Kaže, ovo je imalo efekta na ovog Hindu. On je rekao, ti sigurno pročitao knjige obećanog Mesija alejhi selama. Poslije toga ja sam se obratio ovom Hindu i rekao sam mu, vidi, Allah dželešanu je dao čovjek određene moći i odlike, a ako osoba to kako treba koristi, on će imati koristi. Ako to ne koristi ove moći i sposobnosti kako treba i prikladno, on će biti oštećen. Na primjer, čovjeku je dato moć milosti, da bude milosti. Ako žrtva želi da kazni tlačitelja, međutim ako nema svjedoka, je li prikladno da to radi, da to učini? Drugim riječima, sigurno treba da kazni tlačitelja. Ne treba da bude milosti u ovom smislu, iako je ovom čovjeku data može da bude milostiv. Allah dželešanu je dao oči, ako osoba to ne koristi prikladno, bit će uveliko oštećena. Vidi, ako vlasnik zemlje zatvori oči i ne vodi računa o ljudima koji obrađuju njegovu zemlju, kakvu će korist imati? Ljudi koji su bili sa Hindu spontano su rekli, Allah dželešanu je dao čovjeku moć da ima djecu. Ako oni to ne koriste, tu moć, kako treba, kako onda djeca mogu biti rođena? Poslije toga ja sam se obratio o sljedbenicima ovog Hindu. Ovaj Hindu koji tvrdi da je mogu raditi ovo i ovo, ako majka i otac nisu se pridružili u bračnoj vezi da rode dijete, kako dijete može biti rođeno? Tako ovaj Hindu je bio jako dojmljen. Ako ljudi prethodno su mislili da sam ja na dobrom putu i niko nije razmišljao ovim argument. Međutim, Mirza Sahib je razbio sve razumijevanje i vrlo jasno sve objasnio i pokazao sve ove neiskrenost. Ja sam rekao da kad bi sve ove stvari ostale, odakle bi došle ove sve životinje, mlijeko? Onda ovaj ajet časnog Kur'ana da je Allah stvorio čovjeka i ljude, taj onda ajet ne bi bio neuzubillah istinit. Zbog toga, kad sam ja sve ovo rekao, on je rekao u snu samom, Hazreti Kalifatul Mesih prvi radijallahu anhu, koji je održao ders, pokazao je prema njemu i rekao, ovo znanje časnog Kur'ana vi naučite od mene kako je moguće da to kako je moguće naslijediti onda taj put. To jest ovi ljudi koji nastoje da sebe predstavljaju da su vrlo duhovni, njima su poučeni su razne metodima u snu. Kad sam se probudio, čovjek kaže, sam razumio ovo što je meni bilo objašnjeno, da ovaj Hindu koji ima ovu bolest, ovo je kao rezultat što se on udaljava od zakona prirode. Na isti način i neprirodni postupci su počinjeni protiv zakona prirode i počeli su da se formiraju razne organizacije. Parlamenti i također organizacije koje donose zakone počeli su da prave zakone u skladu sa ovim neprirodnim stvarima. Ovo može biti uzrok da Allah dželešanu dovede do uništenja. Zbog toga u ovo vrijeme sada Ahmedi muslimani koji žive u većini zemalja svijeta treba da čine istikfar, jer oni sada nastoje da uvedu zakon za ove neprirodne stvari. Ove stvari ne treba da umetnute u zakon, mi treba da tražimo istikfar, oprost za svoje grijehe obilno. Hazrat Abdul Sattar sahib, sin Abdul sahiba, prenosi. On je dao zavjet 1892. Kaže, moja supruga je prenijela san da promis Mesaja mi da jedan komad gdje je 2 rupija zapravo, dok je njegov sudski poziv u toku.
I tako je, ja sam sanjao da mi je dao i on mi je zaista dao, tako se moj san istvario. I ja sam prenio san u svojoj ženi i ona je vidjela kako se moj san ispunio. Onda Mir Han sahib prenosi da 1. juna 1905. ja sam vidio u snu slika čiste vode, ja sam počeo da hvatam ribe, zatim je nastao vjetar. Vjetar je malo oslabio kad je cijela zemlja počela da se drma kao rezultat zemljotresa. Kao rezultat toga ja sam pao na seđdu. Ja sam počeo da molim Allaha dželešanu na seđdi u stanju ove oluje i zemljotresa. Onda je ponovo nastao zemljotres. Drugi ljudi su došli i rekli su ovo nije jak zemljotres, ovo je slab zemljotres. Kad je on počeo ovo govoriti, u moje srce je stavljeno: ti također treba da ostaneš na seđdi zato što će doći zemljotres, nastaće zemljotres. Onda je došao drugi zemljotres koji je donio veće uništenje. On spominje san u junu 1912. čini mi se, veliki zemljotres u Kagri dogodio se u aprilu. Jako je bilo mnogo zemljotresa poslije toga. Možda Huzur kaže on je bio obavišten o zemljotresima koji će doći, ili to možda bio pokazivanje prema ratu, da će nastati rat. Ovdje je također pouka da kad vidimo u snu uništenje ili neki kijamet, ne treba da budemo nemar prema tome, treba da uvijek ostanemo na seđdi i da molimo Allaha, treba da uvijek ostanemo u stanju da hvalimo Allaha i da molimo Allaha. Samo tako može biti spašene od kijameta. Ili ovo je era Bačame se alejhi salama i očite su manifestovane predskazanja da će biti i raznih nevolja i kijameta. I mi zato treba da ostanemo uvijek na seždi Allahu i nikad ne treba da budemo nemarni. Isti Amir Han sahib prenosi 29. maja 1902. ja sam vidio u snu, on kaže, kako je oluja sa kišom, tako da su ljudi na polju bježali po drvo, jer smatrali su da će ih ta drva da će biti spašeni po drvu. Međutim, siromašni ljudi su bježali iz polja i došli su ispod drveta. Čim su siromašni ljudi došli pod sjenu drveta, polje je bilo očišćeno kao rezultat ovog vjetra. Tako da je u mom srcu potekla istinita ovoj stvar. Prema tome, normalno se ovo može vidjeti u pogledu siromašnih i bogatih ljudi, da većinom siromašni ljudi dolaze pod sjenu i prihvataju poslanika. Amir Han sahib prenosi 25. juna 1905. Kaže, ja sam vidio obećanu Mesiju u snu, da je u mojoj kući na određenom mjestu. Kad je on završio namaz, otišao je na konja i putovao neku daljinu i onda je rekao, ima li ikoga ko može reći Hazreti Kalifatul Mesih prvom da se brzo pripremi i da dadne ovu bilježku Molvi sahibu. U bilješci ja sam usno saznao da u bilješci kaže u poruci da te stvari sa određeni iznos para treba biti dat. Onda sam ja rekao Halifatul Mesih sabi, ja sam spreman, ja ću dati Halifatul Mesih prvom. Kad smo u svom putovanju stigli u Meku, ovo je sve san, oni su bili na put prema. Kad su stigli u Meku, bila je mali brežuljci. I na ovim brežuljcima između ostalih predmeta bile su mali izvori čiste vode. Iz ovog ja sam mislio da je ovo sve Allahova milost kroz koju sve ova vrela teku. Ako ovi kanali se premjesti kao rezultat zemljotresa, voda će biti uništena i nestaće. Husur kaže kako je aktualna interpretacija ovoga, Allah sam najbolje zna. Međutim, možda je ovo pokazivanje na činjenicu da drugi predanici, drugi derviši od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem će jednog dana ponovo iz Mekke predstaviti svijetu jasnu vodu islama i kroz sistem hilafeta da će ovaj sistem ostati. Razne zemlje će piti tu vodu i imat će korist i ova dobrotvornost će se nastaviti.
Hazi Amir Han sahib prenosi nekoliko dana prije smrti Hazreti Khalifatul Mesih prvog, ja sam vidio u snu da se mjesec pomračio. Ja sam to interpretaciju da znači njegovu smrt. Onda je rekao u januara 12. čini mi se, u sred noći, ja sam vidio Hazreti Khalifatul Mesih drugog dok sam još bio u namazu, kao da ide okolo i ide oko nas, ali bio, da nas zaštiti, bio je boz. Jedan gospodin još bio. Poslije toga 13. januara u Mesdžid Mubarek, u pogledu ovog sna, ovaj prenosilac je molio Allaha i najava ovog namaz je bio već proučen za namaz, ezan je bio proučen za namaz. Onda u septembru 1912. ja sam vidio Khalifatul Mesiha prvog sa nekim ljudima u snu. Huzur kaže, nije za nas prihvatljivo da ovi vjernici idu i da govore ružan jezik o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a da mi ostanemo iza. Kad sam ja ovaj san prenio Hazreti Khalifatul Mesih prvom, on je rekao, ovo je vrlo blagoslovljen san. Onda je napisao 9. februara 1913. ja sam vidio Halida bin Walida. Oni imali su sablju u svojim rukama, još bio neki ljudi sa njim i oni postižu pobjedu. Zapravo bilo mnogo ljudi koji su išli ispred još njih. I još druge osobe su im se pridruživali, drugi ljudi. Hazret Mirza Muhammed Azal sahib, sin Maulana Jalaluddin sahiba prenosi. On je dao zavjet 1892. Kad je 1903. godine, kad je obično se odšao u Džehlem, ja sam također otišao tamo. Ja sam bio bez skloništa. Neki ljudi su pitali i rekli su, ovo je svijet Allah dželešanu, to je Ahmedija pokret. Ovo ne može biti uništeno kao rezultat nastojanja ljudi. Šahibzada Abdulatif Šahid je rekao u Kabulu, Allah dželešanu je mene obavijestio da ovo nastavim. Isti Amir Han sahib prenosi, u noći od 13. ja sam vidio Khalifatul Mesiha prvog u snu kako drži štap u svojoj ruci. Neki životinja je trčeći, jureći došla prema njemu, ali zato što je on imao štap, ova životinja se prepala i otišla. Onda je on stigao na mjesto gdje je bila jedna osoba da sjedi i druga osoba je također bila tamo u radnji. On je još bio tamo kad je Khalifatul Mesih prvi stigao. Trgovac je mene pitao, je li Maulvi Nuruddin sahib tamo? Ja sam rekao, jeste, on je ovdje prisutan. Osoba je nešto zgrabila. Nisam razumio šta je zgrabila, neki predmet. I onda ušao tamo gdje je bio Khalifatul Mesih prvi. On je bio jako poštovana i uvažena osoba i poštovao je Khalifatul Mesih prvo i dao mu je hranu. Kad je Khalifatul Mesih prvi izašao i iskućao, oko njega je bila velika skupina ljudi. U ovo vrijeme trgovac je onda pobjegao. Kad su tragali za njim, nigdje nisu mogli da ga nađe. Ja sam također pokušao da letim u snu, ali nisam mogao da ga nađem. U snu on je za sebe interpretirao i rekao, u kući Hazret Nawab sahiba i u odnosu na halifu i mnogi ljudi su bili prisutni radi halifata. I ovaj jedan gospodin, on je trebao da ide iz Kadijana i to je on sve interpretirao kako se dogodilo u njegovom snu i da to u njegovom snu bilo pokazano. 1914. ja sam vidio u snu da
da neke pčele da izlazi med i u pčelinjoj sači su bili i izlazile su pčele. Hazret Maulvi Šerisa je interpretirao da on treba oprati moje tijelo. Kako sam Mesih prvi je rekao da Šari Ali Sahib treba oprati moje tijelo kad ja umrem. Ja sam također ovo prenio kao Hazretu Mesih drugom. Ovo je bilo u vrijeme Hazretu Kalifatu Mesih prvom, on je ovo prenio Hazretu Mirzi Bešir Ahmedu koji kasnije postao drugi kalifa. Zbog toga Muhammed Šari Sahib je tako, znači, oprao tijelo Kalifatu Mesih prvog u vrijeme njegove dženaze. Hazret Maulvi Šalali Sahib je naravno sigurno oprao tijelo prvog kalife i to je bila ostvarenje mog sna. Ovaj sljedeći prenoslac kaže, on je dao zavjet 1896. Kaže, kad je obećano Mesija alejhi selam bio poslan, kad ga Allah Đelešanu pozvao sebe i počela era prvog kalifata, Allah Đelešanu je kroz ovaj halifat dao mi neke informacije. Rekao, on kaže, jedan put sam vidio usno da vrlo lijepi konji su bili zavezani u neke zlataste vode. Vidio sam također neki krevet i vidio sam da vjetar puše kao što puše u ljeto. Kao što normalno u noći u ljeto puše vjetar. Huzur kaže u Indiji i Pakistanu, one znaju da noću dođu vjetrovi, puše vjetar. I ovaj vjetar nosi male grančice ili šljunak. I ovaj krevet u usnu bilo je neke grančica tako i šljunka. Ja sam htio da otresem krevet da očistim od ovog. Onda sam saznao da je to krevet prvog halife. Ja sam ovo prenio Kalifatu Mesih prvom, on je ovo interpretirao i rekao, šta god smo mi stekli, ti ćeš također steći udio u tome. Hazret Dita Sahib, direktor i sin Dita Sahiba, on je dao zavjet 1889. On je rekao, u toku ere obećanog Mesija alejhi selama meni je bio podaren jedan sjajna scena. Ja sam usno vidio da je vrijeme hadža i treba da razgovaram s drugim. Jedan je rekao, ja sam čuo da odavde prijatelji časnog poslanika se mogu vidjeti, ashabi. Drugi je odgovorio, jeste, prijatelji se mogu vidjeti iz džehluma. Onda on rekao, vidi, ja vidim da ovdje ima neko staklo i staklo je bilo tamno, crno. Odjedan put se ono promijenilo i ja sam vidio 4 halifa prisutne tamo. To je bila prelijepa scena. Onda je scena nestala i samo Hazret Osman se mogao vidjeti. Onda se scena promijenila i samo se Hazret Abu Bekr mogao vidjeti. Ja sam vidio ovaj san vrlo jasno. Hazret Sidik, Ebu Bekr Sidik mi je pokazao svoje lice vrlo jasno. On je izgleda upravo isto kao Hazret Kalifatul Mesih prvi. Ja sam u svom srcu mislio, ovo je Hazret Kalifatul Mesih prvi. Ja sam primio objavu. Ebu Bekr je u liku Nurudina. Ashabi neće umrijeti dok ne vidi Nurudina. Ja sam Kalifatul Mesih prvom pisao o ovome. On je odgovorio. Ovaj pobožan san je među radosnim vijestima i ove radosne vijesti ja primam s vremena na vrijeme. Ovo je objava obećanog Mesija alejhi selama da je mir za oni drage koji žive u mom domu, mom kućanstvu. On kaže, ja također primam razne objave da sada je vrijeme za tebe da odeš. Ljudi traže pomoć i potporu od Allaha i novi svijet bude formiran kad se vide ovakve scene. Huzur kaže, od tog vremena Allah Đelešanuhu neprestano pokazuje napredak džemata. On kaže, ja sam vidio mnoge snove. Hazreti Osman mi je dao neke cvijeće, Hazreti Sul Kerim mi je dao neke slatko i ja sam klanjao namaz iza njega, ja sam njemu dao neku vodu. On je stajao na brežuljku, a ja sam stajao u podnožju. On je
uzeo u provaliji za prejavnik, uzeo me za ruku, izvadio me iz te provalije, nekakva mala provalija. On je rekao, slično tome, ja sam obavio hađ, ja sam vidio Mekiju i obavio sam obilazak oko Kjabe i onda su bile formirana drva ispunjena plodovima kao što su hurme i druge stvari. Ovo je scena koju on vidi u snu. On kaže, ja sam također primio druge radosne vijesti. On kaže, Kazi Abdullah sahib i drugi ljudi također su primili radosne vijesti o meni. फिर कहते हैं कि Hazret Maulana Ghulam Rasul Rajiki to kod tahadžud namaza vidio je da je neko došao u Kadijan, ispred sebe je imao Ahmed i Usmane, znači uređivao je redove za skup i Rajiki sahib je bio zajedno s nekim i neko je htio da ubije. I ja sam dao nekom čovjeku i rekao, nema opasnosti. Ovo je san Maulana Rajikija. I ja sam rekao, ja sam odgovoran za tu osobu da ga čuvam. Druga osoba je također vidjela u pogledu njega lijep san. Hazrat Šejh Mohamed Ismail sahib, sin Nesita sahiba prenosi. On je dao zavjet 1904. i rekao, svako ko umre, svako ko iznosi lažne izjave, bit će od mene uništen. Allah mu je tako rekao. Ti otvori ovu tajnu prema griješniku. Da sam ja bio privučen prema vama lažju, onda vi imate pravo da me uništite. On je iznio ovaj san gdje su svi članovi džamata bili prisutni. Siromašni ljudi su na jednoj strani, a na drugoj su bili bogati. Bogati ljudi su odredili za svog vođu Hazreti Maulana Abdul Karim sahiba iz Sijalkotija. On je vidio ovaj san u toku života običanog Mesija alejhi selama. Ovaj sin se zapravo odnosio na hilafet Khalifatul Mesih prvog. U svakom slučaju oni su odredili za svog vođu Abdul Karim sahiba. Ja sam bio određen za vođu siromašnih ljudi. I određeno je da prva stranica bude data Abdul Karim sahibu iz Sijalkotija. I meni je data odgovornost da nešto prvo zasam. Maulana sahib je podnio izvještaj o svom hilafetu. U mom govoru ja sam dao argumente o hilafetu Hazret Khalifatul Mesih prvom Hazret Nuruddin sahibu. Onda je Maulana sahib predstavio argumente za svoj govor, onda sam ja odbio argumente koje je podnio Karim sahib i počeo da iznosim argumente koje je Karim Nuruddin sahib. Onda je Maulvi sahib skočio drugi put i ja sam onda skočio 2 puta. Onda je došao Hazret Khalifatul Mesih prvi. Ja sam rekao, molim te, primi moj bajat. Hazret Khalifatul Mesih prvi je dao zavjet bajata od Karim sahiba iz Sijalkota. Šejh Abdul Sahib Irfani sahib, Mesir Ahmad sahib su svjedoci mom iznošenju ovog sna. On je vidio ovaj san u toku života običanog Mesija alejhi selama. Prema tome, ovo je san koji se odnosi na hilafet. Uz Allahovu milost, da Allah dželešanu uvijek svojom milošću nastavi pokazivati ljudima ovakve snove istinite. Neki ljudi podižu prigovore da ljudi vide takve i takve, imaju takve i takve snove, vide i to u snu. Imaju određeni slični snovi u vrijeme prvog halife, drugog halife, tako. U svakom slučaju ovo je samo nekoliko snova koje sam ja iznio. Sada ja želim da vam kažem jednu drugu stvar. Danas, upravo u ovo vrijeme, u Sierra Leoneu i Bangladešu,
održavaju se 2 dželse u jednoj i drugoj zemlji. U Sierra Leonu se vjerovatno sad već održava dželsa upravo u ovo vrijeme. U Bangladešu prvi dan dželse se sada završio. 100 godina sada se tada je ispunilo se kako je džemat došao u Bangladeš, kao što i u Velikoj Britaniji se završilo 100 godina dolaska džemata Ahmedija u ovu godinu. Džemat Velike Britanije također pravi program da se proslavi ovo stoljetnica. Bangladeš džemat također je napravio sličan program. Neki od ovih programa su se već održali. Dželsa Salana je bio glavni dio ove proslave stoljetnice i jest i treba da bude. Iz ovog razloga džemat Bangladeša je iznajmio ogromno mjesto, stadion i napravio aranžman za dželsu tamo. Tako da bude lako napravljen aranžman za smještaj, tako da maksimalan broj ljudi može prisustovati dželsi. Aranžman za dželsu Salana su bili završeni i prekjuče neki takozvani muslimanska ulema vođe doveli su svoje sljedbenice, možda iz medrese ili neke studente, i bile su neki studenti džemata islama studenti. Bilo je oko 2-3 hiljade ljudi. Oni su došli tamo u naš šator za dželsu koji je bio postavljen na mjestu gdje su mi iznajmili na stadion. Onda su oni napali na naš šator. Policija je samo stajala, ništa nisu radili. Na kraju ovi teroristi, ovi napadači uništili su sve stvari koje su tamo bile i zapalili su. Mnogo ovoga mi smo iznajmili, na primjer šatore i tako dalje. Oni su izazvali štetu u vrijednu milijuna. Prema tome, ovo su postupci i vladanje takozvanim dušebrižnicima islama. Dželsa nije bila u svakom slučaju otkazana, ona se nastavlja, kao što sam rekao, i on tamo održavaju na našem mjestu. To će biti malo mjesto i bit će ograničeno. Ali u svakom slučaju dželsa, ako Bog da, će se održati. Da Allah svemogući svim prisutnima na dželsu, uključujući mnoge uglednike i predstavnike raznih zemalja, da Allah Žešanu sve ih čuva pod svojom zaštitom. Da Allah učini da dželsa isto tako dođe do kraja vrlo uspješno, ako Bog da, inšallah. Da Allah Žešanu odbije sve ove nevolje i probleme ove počinioce. Kako sam rekao, velika je finansijska šteta načinjena, da Allah Žešanu nam dadne naknadu. Zato morate činiti dove obilat. Kao što sam rekao, druga dželsa Salana se održava u Sierra Leonu. Razlika između vjerskih vođa u Sierra Leonu i Bangladešu je da tamo u Sierra Leonu neki ljudi zapravo uzmaju učešće u našoj dželsi u Sierra Leonu. Oni imaju pobožne osjećaje. Barem ovi ljudi imaju ljudske vrijednosti. On čak dolaze da prisustvuju našem programu uprkos tome što nam se suprotstavljaju. Da Allah Đelešanu ih nagradi za ovo i da Allah Đelešanu otvori njihova srca dalje. Da počnu da prihvataju i razumiju tvrdnju i poruku obećanog Mesija alejhi selama. Molite Allaha Đelešanu za dželsu Sierra Leone da uspješno se završi u svakom pogledu, bude uspješna, da svi Ahmedi koji učestvuju na dželsi i također drugima Allah sve blagoslovi i čuva pod svojom zaštitom i da budu svi koji će imati koristi od dželsi. Allahovom milošću Sierra Leone džemat je džemat koji ima veliku iskrenost i odanost. Da Allah Đelešanu uveća njihovu iskrenost i predanost i da ova zemlja i zapravo cijela Afrika da vrlo brzo dođu svi u okrilje Ahmedijata, tako da svi mogu biti u stanju da usade istinsko učenje Islama.
poslije džume namaza ja ću također klanjati dženazu od odsustvu. Prva dženaza je za Azizom Kerifa Kundi, koji je bio student u medresi džamija Sierra Leone. 31. januara on je umro, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kao što sam rekao, dželsa u Sierra Leone se odvija i on je bio uključen u organizaciju kao što je Hudam normalno učestvuje. Kao rezultat pada sa stepeništa ili nečega, on je povrijeđen u glavu, bio je odmah odveden u bolnicu, tamo je liječen. Međutim, on na lobanji imao pukotinu. Doktori su predlagali operaciju i bila je pripremljena operacija, međutim oni prije toga umru, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U susjednoj zemlji Kinakenakari do Sierra Leona, on je iz te zemlje došao da studira u džamiji Sierra Leone. On je bio vrlo pobožna osoba, iskrena i vrlo vrijedan radnik. On je bio jedini Ahmedi u svojoj porodici. Kad je riješio da posveti svoj život i studira u džamiji, on je imao veliko slobodno svoje kuće, međutim on je ostao čvrst u svom zavjetu. Kad je otišao na odmor Sierra Leone u svoju zemlju, onda njegovi roditelji su vidjeli veliki preobražaj u svom djetetu. Vidjevši ovaj preobražaj na pozitivno, njegovi roditelji su također dali zavjet bajata i ušli u primlje Ahmedijet. Očevo ime je Vesina Kanden i majčino ime je Samelikion. Oni pišu da je on bio vrlo iskrena osoba, imao je veliku ljubav prema halifatu. Kakva god mu je dužnost bila povjerena, on je nastojao da to ispuni izvan svojih mogućnosti. Jedan od njegovih prijatelja je rekao da je uvijek molio Allah, rekao uvijek čini dove da kad ja umrem, da umrem kao Ahmedi. Druga dženaza je za Bešir Ahmed Saraf, koji je prethodni predsjednik oblasti Daskakor. On je umro sa 85 godina starosti, 24. novembra, čini mi se. On je bio sinac sahaba, obećao se jeli salam. On je bio u stanju da služi 61 godinu u džematu. On je bio sekretar za imetak, sekretar Rištanata. 23-24 godine bio je predsjednik džemata i 10 godina je bio emir svog lokalnog ogranka. I u više od 40 prilika, skoro 40 godina bio određen kao član šura. Bio redovan u namazu i u tahadžudu, bio vrlo gostoprimljiva osoba i izuzetno vjeran halifat, odan halifat. On je pokazao izvanredne odlike žrtvovanja. Bio je osoba sa mnogim vrlinama, iskrena i bogobojazna osoba. Bio je sretan da služi u vrijeme trojice halife. Slično tome on je bio u stanju da idem na mnoga putovanja i obilaske. U Daskakoru on je tamo stavio veliko mjesto i izradio džamiju. Bio je neustrašive, vrlo srčana i hrabro. Sa mnogi Ahmedi on je ucao poveljom na mnogi Ahmedi. On je također bio zatvoren radi vjere 3 puta i za sebe ostavio ženu, 3 čeri i 2 sina. Da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. Treća dženaza za treću osobu Gafar Saib, on je umro 5. februara 2013. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio u Rawalpindiju. On je bio posve dobro do zadnjeg dana. Ništa nije bilo u njemu opasno. Osim starijih godina, ništa nije pokazivalo da je on slab. On bi penjao se na 3. sprat uprkos godina. Na dan smrti on je popio čaj i rekao da ne želi ništa jesti, traži samo da odnom lijekove prije što ode spavati. U 10 sati je unuča je došla u svjetlo da mu dadne hranu i lijeko i svjetlo je bilo ugašeno. Možda je umro do tada. Odveli su ga međutim u bolnicu i u bolnici doktori su vidjeli da je on već umro. On je bio rođen 1916. bio iz Kašmira.
अहमदियों का है। Njegova porodica je bila među prvim iskrenim Ahmedi muslimanima iz Kašmira. Njegov djed, Hadži Abu Dar sahib, हस्तक्षेप के सहाबा में i njegov otac također su bili među ashabima obećanom Mesiji alejhi selam. Slično tome, njegov amidža Abdurrahman sahib je također bio ashab obećanom Mesiji alejhi selam. मोहम्मद रमजान Njegov po ocu djed i इलामा živjeli su također u Kašmiru i Sijalkotu. में आपका आना जाना हुआ। इसी मोहल्ला में हज़रत मौलवी अब्दुल On bi dolazio u popularnu u džamiju kao rezultat propovjedanja. Abdul Karim sahib je rekao, djed po mom ocu je putovao u Kadijan, अब्दुल करीम साहब očev otac, znači djed. ख्वाजा साहब Abdul Karim sahib je rekao, Hadži sahib, घर से निकले हैं हज के लिए ti si napustio svoju kuću हमारी की वजह से वहाँ za veličanstvo religijske svrhe. Ti si zapravo krenuo na hadž, ali zbog siromaštva i bolesti nisi mogao ići na hadž. On je rekao, Imam Mahdi je došao, कि इमाम मेहदी को ना सिर्फ कबूल करना जरूरी है naredba je časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nije neophodno da ga prihvatimo. वाजबात में से Međutim, लिहाजा आप हमारे साथ također je vađib naredba da mu kažemo selam u ime Imam Mahdi u ime obećanog časnog poslanika. Tako da je on otišao na hadž. Ova sveta osoba koja tvrdi da je obećani Mesija, otiđi i ispitaj ga i ostane u njegovom društvu. Kad su mi tamo stigli, अहबाब मजलिस सवालात tamo je bio skup koji je održan s obećanom Mesiju i ljudi su pitali obećani Mesija, odgovarao na njihova pitanja. On je rekao, moj djed je smatrao da ovaj skup क्यों ना मैं भी अपने दिल में je skup vrlo obrazovanih में अल्लाह होंगे i imućnih osoba. Šta ako ga ja pitam pitanje? Ako je on odabran od Allaha, on će odgovoriti na moje pitanje koje imam na um. Tako da on ostavio pitanje u svom srcu, nije ga otvoreno rekao. जवाब और रहनुमाई मिलनी चाहिए। On je rekao, bez pitanja ja treba da primim odgovor i uputu koju sam tražio. Šta je istina o ovome? On je samo ovo mislio kad je obećani Mesija alejhi selam rekao, और हज भी करते neki ljudi čine ibadet, klanjaju namaz i također idu na hadž, međutim शरीफ तौर पर oni nisu ljubazni prema svojoj rodbini, कहते हैं इस बात dok je ovo suprotno islamu i bogobojaznosti. On kaže, iz ovoga ja sam primio odgovor na moje pitanje u srcu i bio sam tako uvjeren अपने दामाद को i odmah sam rekao svom zetu, खत लिखा कि इन्होंने अपने भाई की कोई जमीन ja i moj zet smo napisali odmah pismo bajata. कि फौरन निशानदेही करके जो उनका रकबा बनता है उनको दे दो। तो ये फौरी असर था अहमदी होने का। I on je rekao u vezi zemlje, kakva god je njegov zemlju data, treba mu odmah da mu dadneš. Tako da na ovaj način करने के लिए आए मदरसा अहमदिया ja sam, kaže, završio dio škole, otišao u Kadijan da završim svoje obrazovanje. Nakon što sam završio 7. razred medrese, upisao se na viši stepen islamsko obrazovanje i onda je položio viši stepen. Njegova žena je već bila umrla 2005. Njegova žena je ranije umrla 2005. O ovom čovjeku koji umro, Huzur govori. Iza sebe ostavio dva sina i 2 kćeri. कहते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी थी, गफार साहब की बड़ी ऊंची आवाज़ थी, भारी 12 कुछ लान On kaže da je कहते हैं कि imao vrlo lijep glas. जलसा हुआ जहाँ मुझे U prisustvu Zakratnog Mesije drugog održan je skup i sad kaže, ja sam imao čast da učim ilahiju. Ja sam poručio याद है ilahiju pred Huzurom. 2005. on je ovo napisao i kaže, jedna linija ovoga kaže, sin koji je bio ostavljen sam. कि वो बच्चा जो अकेला रह गया था Ovo se odnosilo na Hazret Zakratnog Mesije drugog. Taj sin koji je ostavljen sam, पढ़ते हुए Allahovom milošću, dato mu je sve. Tom sinu je dato sve koji je bio ostavljen sam. To se odnosilo na Hazret Mesije drugog. On kaže, ljudi koji su sjedili predamnom, oni su uzvikali slogane kad sam ja proučio ove linije ilahije. On je naveo događaj drugog halife, u vrijeme drugog halife ili. कि मेरे वाले साहब बीमार हो गए कादियान में, तो मैं Moj otac se razbolio u Kadijanu. भेजा उन्होंने दवाई लेने के लिए उसकी फसानी से। मैं गया तो
poslao je mene da uzmem lijekove iz drugog kalife. On je zapravo izlazio. Ja sam rekao, moj otac me je poslao da uzmem neke lijekove. Hazret Kalifatul Mesih drugi mi je onda dao lijekove. Bila je velika ljubav, drago odnos između Kalifatul Mesih drugog i ove porodice. On je također uradio dosta za džemat. Hazret Kalifatul Mesih drugi je od njega tražio poseban posao. Jedan magazin Islam koji je tamo objavljio, Hazret Kalifatul Mesih drugi upućivao ga je u ovome, davao me upute. काफी साहिबुल राय भी थे, हमेशा शूरा में भी राय दिया करते थे। अल्लाह ताला u svakom slučaju on je davao vrlo dobro mišljenje da je Allah dželešanu uzdigne položaj. On je uvijek davao također dragocjene prijedloge na šur. Ovo je iznošenje Abdul Šah Hazret Kalifatul Mesih drugi ga je odredio da bude član šure dok je živ cijeli život. Mi smo uvijek pitali koliko vremena ostalo za namaz. On uvijek prenosio iznošenje sa halifom, sa velikim iskom da Allah uzdigne njegov položaj, kao što sam rekao. Inšallah, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za ove 3 osobe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.